Entering standby mode. Se I ve hope nobody perfecto desde ahí. disturbs me. Y desde aquí, y desde PC ya puedo. No podría conectar una. Desde aquí puedo subirle esto. Tea is ready. Now it's time for a short rest. Entering standby mode. I hope nobody disturbs me. Vale, yo entonces lo que puedo hacer es esto. Conectar el micrófono aquí. Vale. Aló, 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 aló. Probando. Probando, güey. Probando, 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 probando. Probando audio. Vale, no se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha. Seems Lenny is saying some strange things. It's really worrying. Ah. Ah. Vale. Hola, 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 hola. Bajamos un poco. Subimos un poco. Así. Ahora. Vale, vamos a comprobar, vamos a comprobar. Ahora se debería escuchar. Aló, aló, aló. Aló, aló. Probando. Probando. ¿No? ¿Sí? Espérate, espérate, espérate.
espérate. Hola. Espérate. Ay, ahora sí. Let's go. Vale, y ahora desde aquí quito esto. Esto. Ahí estamos. Y ahora... Y ahora empieza lo chido. Ahora se viene lo chido. Porque yo me grabo así. Y ya está. Y ahora luego... ¡pap! Y esto pues ya está. En directo no lo tengo para configurarlo la cámara. Pero bueno. Voy a... A ver si puedo poner un PNG de esos. PNG. De Genshin, va, ya que estoy. A ver, un PNG de estos de... ¿Cómo es esto? PNG... PNG tuber, ¿no? Que se dice, vale. Así es como se llama. A ver, un momentico. Vamos a ponernos. Ah, no, espérate, claro. Porque yo desde aquí no puedo... Claro. Pues nada, Quillo, va a ser que los directos van a ser sin cámara. Luego yo ya en postproducción, cuando edite los vídeos para subirlo a YouTube bien cortadito, editado con meme y todo el rollo, pues le meteré mi jeto. Le meteré mi jeto. Ahí estamos. Ahora, conectado. 2 minutos. Ok. Y ahora volvemos a acá. Hostia. Y ahora sí. Un momentico. Me voy a ir a... Aquí. Vamos a tener un fondico mono o algo así. Ahí estamos. Bueno, gente, empezamos serio. ¡Ole! Bueno, estamos aquí. Vamos a ver, os voy a explicar así rápidamente para que os ponga en contexto, ¿vale? Veamos, yo acabo de terminar, más o menos acabo entre comillas, pero bueno, he terminado el arco de Inazuma, ¿ok? Vale, yo me hice el de Mondstadt como todo el mundo, ¿no? Tú empiezas por Mondstadt, luego te vas al Liyue y luego Inazuma y ahora nos toca Sumeru, como habéis el título, obviamente. Empezamos Sumeru. Tengo muchas ganas, porque mirad esto, tenemos a la reina, a la puta lechuga. Tenemos a la reina lechuga lista para hacer su propio barco. Y bueno, básicamente el resumen es ese. Empezamos Sumeru, ya tengo los 3 arcos estos, no los he grabado, pero... Porque mi idea, mira, yo empecé jugando Genshin aquí de puta madre, un día que estaba todo cansado, no me acuerdo por qué, pero estaba todo cansado, necesitaba relajarme y dije, lo vi por ahí, no me acuerdo cómo, lo vi por YouTube creo, y dije, voy a probarlo. Yo pensaba jugar 2 días y bueno, ya llevamos mucho más. Pero el caso, yo empecé a jugar así de chill, no tenía ni puta idea de cómo funcionaba nada, ni los personajes, ni los banners. Llevo como 70, más de 70 tiradas en el permanente. Ahora entiendo que es una desgracia, pero bueno,
Por lo menos lo he aprendido ahora y estoy ahorrando. Tengo ya 13 deseos de estos y 6.000 protogemas, casi 7.000. Estoy ahorrando para Furina, que viene a finales de abril, principios de mayo. 2 meses largos, pero bueno, estamos ahí. Por lo menos son 2 meses en los que me va a dar tiempo para poder ahorrar mucho. La putada es que justo antes de Furina meten ahí a Nebulete y a Kazuha. Y yo me cago en sus muertos. Qué cabrones, tío. ¿Cómo pueden hacernos eso? Eh, pero bueno, porque Kazuha y Nebulete también me gustaría tenerlos, pero será para otra. Porque si le tiro a Kazuha o a Nebulete y y si me gasta ahí todo el piti, luego para Furina me voy a joder. Y Furina la necesito. O sea, en este equipo, aquí, en vez del Shinkyu, la Furina aquí, reventando con Nahida, reventando con Gamin. Linete, a lo mejor es la siguiente que cambio, pero de momento se va a quedar porque la ulti es GOT. La ulti es muy GOT. Te da bufo y tengo mucha recarga de energía, o sea, estar casi todo el tiempo activa, por lo que es GOT. Y básicamente Furina, pues es que la elemental básica de Furina es como la ulti de Chinkyu, todo el rato activa, es GOT. Puedes andar por el agua, que eso te facilita todo, o sea, el combate que muchas veces estás peleando cerca de una mierda de agua, voy así con Kami, me reviento contra el suelo y me caigo al agua y no flota, y es como me cago en Dios. Y luego para la movilidad, tío, para desplazarte por ahí es un regot poder andar por el agua en vez de estar nadando, que es un coñazo. Pero bueno, tengo una gira que la verdad es que es el mejor personaje que tengo en verdad. Yo soy main, este es mi main en mi DPS, pero en verdad Najira, bueno, es la única 5 estrellas que tengo. Pero es que es el mejor personaje que tengo sin duda. Es la base de todas mis reacciones elementales, tío. Ella es la que revienta que flipas. Y pues nada, básicamente es el super hasta ahora. Yo empecé a jugar cuando sacaron la 4.4, o sea, esta versión. Voy a vivir la 4.5, va a ser mi primer cambio de versión, pero eso, que pues nada, esos son los personajes que tengo básicamente. Kai me tocó en el banner este promocional que sacaron y lo tengo a C2, pero vamos, que su constelación es un poco mech. Y ya está, al límite te lo regalan. Najida tuvo una suerte que flipas, o sea, yo tiré a este banner por la puta cara, no sabía, no tenía ni puta idea de que esta era un arconte, que era la mejor personaje dentro, no tenía ni puta idea, tío. Y ahora ya lo sé, pero antes no tenía ni puta idea, tío. ¿Qué mira? La empanada, ¿qué miras? Y eso, y ahora me alegro muchísimo de que haya tirado ese puto banner sin saber nada. O sea, yo la probé en una prueba que tenía, cuando estaba el banner, y dije, hostia, qué guay tú, la mala esta, con esta mierda. Está como curiosa, ¿no? Y luego la pruebas y la tienes y es como, o sea, hace así. Ahora no hay flores, pero mira, ya hay una. Oh, y puedes recoger un montón de mierda, tío, sin tener que ir para allá y es un god, la verdad. En fin, y el resumen es este. Y ahora pues vamos a empezar sumeru, porque ya hice la misioncita esta del principio con la Colei, creo que se llama, la arquera esta de dentro que está enferma, pues. Y aquí había muchos tripis, me drogaron y me metieron en un mundo de setas y mucha hierba. O sea, aquí mucha hierba y setas. Me pareció maravilloso. El mapa, tengo todo explorado, pero porque hice turisteo, que no sé hablar. Hice turisteo, me apetecía mucho desbloquear todo el mapa, pero vamos que eso lo he hecho, no tengo ni los checkpoints. O sea, bueno, aquí unos cuantos porque me lo pilla de camino, ¿no? Pero que el mapa no lo he visto, o sea, solo he ido de checkpoint a checkpoint, o sea, de estatua a estatua, para poder desbloquear el mapa, pero básicamente no he visto nada. Y aquí en Fontaine igual, tenía muchas ganas de verlo, tío, pero muchísimas. Y aquí pues he hecho este boss varias veces, que mola muchísimo, lo he hecho para levelear al Linete, y también este dominio para levelear al Linete también, y ya está, de Fontaine solo he hecho eso. Y he explorado un pelín, porque como te decía, he visto algunas mecánicas ahí súper guapas de exploración con máquinas, no sé qué, es increíble. Sumeru me parece una puta locura, tío, de verdad. Todavía he visto muy poco, pero lo poco que he visto me flipa, tío.
Y sumeru también sobre todo la parte esta de vegetal, por así decirlo, antes de llegar al desierto, me parece una maravilla, tío. Sin duda, yo creo que mi parte favorita del mapa. ¿Cómo se llama esto? Liwe. Liwe me flipa también. De hecho, yo viví. Cuando yo llegué a Liwe, aquí pim pam de turisteo sin haber terminado todavía Mondstadt, que no sabía que por aquí seguía el tema, o sea, yo me quedé flipado. Yo pensaba que la historia principal era literalmente lo de Mondstadt con Storm Terror y Venti y tal, y ya está, y ahí se acababa, y lo demás era mapa por explorar por la puta cara. Pero no, luego llegué al Iwe y veía que seguía la historia principal y me quedé loco y dije, hostia puta, si está siguiendo todo. Entonces ya me enteré del lore de los arcontes y todo el rollo. Y me parece una puta maravilla, tío, ahora. Esto es texto que no nos interesa, de misiones diarias, que quiere que nos coja cualquier cosa, vale, me parece muy bien. Venga. Y el caso. Inazuma me gustó un montón también, todo el tema el decreto de las visiones, de caza de visiones, está muy chulo, la verdad. Buena. Raiden, me encantaría tener Raiden, tío. Mi equipo ahora mismo en mente es tener aquí a Nahida, esta la tengo 100%. Aquí a Furina, que la tendré en 2 meses. Aquí me daría pena quitar a Ganon porque lo llevo desde el principio y me gusta mucho. Pero terminaría estando Raiden, la verdad. Y aquí me gustaría tener a Kazuha, la verdad. O tal vez a... ¿Cómo se llamaba esta? Vamos a verlo. ¿Cómo se llamaba este personaje, tío? No, aquí no. La arquera esta, tío, que le gusta a todo el mundo. Yelan, esa Yelan. Yelan no estaría nada mal, tío. Pero nada mal. Porque un arquero me hace falta, sinceramente. De hecho, necesito un arquero healer al mismo tiempo. Me encantaría un puto arquero healer, porque con Furina... Mira, cómete el puto Nahuel, coño. Con Furina, tío, un healer es muy necesario. Por toda la mierda que suele mental te quita vida y que la ulti se potencie cuando te subes o te bajas la vida. Entonces, claro, tiras la ulti y luego tiras la ulti del healer y lo flipas. Y te sube larga la vida y de todo. Gamin, por eso es que Gamin, tío, buah. Obviamente, el Nebulete es la mejor opción para... Es el mejor compañero para Furina. Porque ese señor se baja la vida y se sube como un puto loco. Pero Gamin también lo hace, tío. La ulti de Gamin no paras, tío. No paras de subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Se te sube la... Mira, ¿ves aquí? Vale, aquí se anda todo. Bueno, el caso, que no paras de subir y bajar la vida, tío. O sea, es una locura. Si con Furina esto... De verdad que no tiene sentido. Va a ser una locura. Por eso Furina y Lineta también lo hace un poco. Con la elemental normal se le sube y luego se le baja poquito a poco en la vida. Cosa que está muy bien también. Pero claro, voy a tener que poner un healer muy seguramente. Sobre todo para los bosses realmente. Para explorar por ahí no. Para explorar por ahí Lineta me viene bien porque Sanemo y la elemental te facilita mucho la exploración también. Cuando te quedas sin estamina empiezas a correr y se recarga. Vamos a ver si nos explica a ellos. ¡Ey! Déjame entrar. ¡Puta! A tomar por culo. Ganador. A tomar por culo. Al agua, venga. Mira, paga. Y ahora se catapum. Y a tomar por culo. Yepa. Catapum. Madre, es que Gamin me flipa, tío. ¡Oh, puta eso!
Es que de verdad que no puedo. Ah, toma. Tira para ahí. La mamá, huevo ese. Cogemos las mierdecitas estas. Mira, esas cosas no las cogen, eso sí que me jode. Pero bueno, un nabo. Para mí, vale. Y ya estaría. Trigo y para comer. Vamos al siguiente, venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Y pues ya está, más o menos ese sería el resumen de lo que llevo. O sea, he hecho unas 4 legendarias, 5 realmente. La legendaria de Mora, la legendaria de 20, la de Jutao, me gustó mucho la de Jutao, la verdad. Y luego también la de las 2 de Raiden, que bueno, me falta lo último, el último empujón de la segunda. Y no me acuerdo qué más. Oh shit, vaya hostia. Si me disculpáis. Ah, toma. Surprise! No, my sword! ¿Ves? Y aquí es cuando tú necesitas un arquero, tío. Everyone hold hands! Porque así no lo mato. Pero vamos. Que me chupo el pito. Vamos a ver. Hostia, este checkpoint no lo tengo, tío. Me vendría muy bien. ¿Cómo llego ahí? Desde aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer este checkpoint. Qué raro que no lo toca, tío. Es que a veces me da por un día me dio en plan, voy a hacerme todo el mapa, pero al final quería hacerme todos los checkpoints, ¿sabes? Pero terminé haciendo simplemente las estatuas porque todos los checkpoints es imposible, tío. Porque vas a uno y te encuentras ahí a los alrededores unos cuantos cofres y... Hostia, aquí hay una mierda de esas. Y luego te encuentras desafío y te entretienes, tío. Y no puedes, o sea... Estoy ahí, me cago en la puta, yo tengo que ir para allá. Bueno, da igual, lo cojo y me teleporto otra vez. Oh yeah. Ahora esta la quito. Ahora. Y ese cabrón está allá arriba otra vez. Ah, espérate, desde aquí, coño. Desde aquí será más fácil. Ahí veo una mierda de esas. Joder, tío, ¿ves? Esto es a lo que me refiero. Pasas por un puto checkpoint y luego por el camino te encuentras... Es que tengo un montón de llaves. Creo que me quedan 4 todavía. 4 llaves por desbloquear esas. Toca gastarlas. Así que... Vamos a abrirlo. ¿Eso qué era? ¿Un pájaro? Bueno. Y pues nada, tío. El tema es ese. Yo empecé Genshin de chill pensando que iba a jugar como mucho una semana. Y mírame, aquí estoy. Después de más de un mes, tío. Un mes y medio. Pues yo era de rushearme los juegos, tío. Estaba un año que... Me quedan 3 más. Un año, tío, de coger juegos y rushearlos. Cool. This stuff looks dope. Let's go. Y luego solo me daban ganas de rushearme los juegos, tío. Vamos por aquí mejor. Joder, esto de 10 horas. Los mundos abiertos no podía con los mundos abiertos, tío. O sea, me daban una cosa, tío. Rain outlines your... Be amazed! Joder, tira la última nada más. Cool. This stuff looks dope. Es que es la hostia, macho. Oh. Nada, es la última más. Me mola mucho. I see everything! Y me van a tener que ir para allá. Ja. Es que es God, de verdad. Najida God, literalmente, eso. Gamin. Mola mucho, tío, en verdad. Es que... Cuando puedes aprovechar... Al principio me jodía mucho el que me quitara vida él mismo, porque era como joder. Time to act! No, my sword! Pero luego cuando dices, vale, o sea, que hay personajes
que aprovechan esa subida y bajada de vida. Entonces ahí te quedas loco, tío. Se te rompe el culo, dices, hostia puta, que al final es hasta bueno y todo. Yo pensaba que era como una desventaja simplemente porque como el personaje era tan bueno ya, habría que darle una desventaja, pero que va, es una puta ventaja también. Si tienes al otro personaje que compagina, claro. Si no, no. Mira, hay un fantasmita. Por ahí un cofre. Hay otro cofre. Y el teléfono que quiero. Congratulations! Vamos para allá. Y ahora tenemos aquí... ¿El qué? Señor, ¿qué hay que hacer aquí? Una banda de ladrones. Bueno. Everyone hold hands. Pap. ¿Ninguno más? Suffocate! Atento. Y pa. Rain outline. It's your fate. Many happy returns! Aún tiene ganas. Sorry, pal. Vaya. Vaca. Y vaca. Ahí va. Let the magic begin. Grenade. Taca. Just stay true to the Pa. Congratulations! No. Paga. Ya estaría. Pam. ¡Hala! Y ya está. La vamos a recoger nuestra recompensa de día. Y bueno, Sorry, chavales. pal. Y eso sería todo. Ad Astra Astra Abyssosque. Abyssosque. Sí, ya no lo sabemos, tío. Thank you for completing today's commit. Let's go. Ad Astra. Y a ver, esto de aquí. Mis mineros. Es que aquí le pongo carne y lo demás son todo mierda de estas. Que no sé si debería cambiarlo, la verdad, porque tengo un montón. Flores de estas, no sé si voy a necesitar alguna vez. Bueno, yo qué sé. No, es que tampoco quiero mandarlos a recoger cosas que no voy a necesitar, ¿sabes? Carne y huevo. El huevo no sé para qué lo quiero. Y un fontaine. Yo no sé qué necesita Furina, de hecho. Me gustaría adelantarme y coger toda la mierda para luego cuando llegue ya tenerla a punto, ¿sabes? Pero no sé qué necesita, pero bueno. Que da igual, luego yo me voy de chill. Ad Astra. Que soy imbécil y no lo he puesto. A todos. Mierda, tiene que haberlo... Joder, tío. Los tenía ya puestos. Ay. Es que moras, me cago en la puta, me sobra que flipas. No necesito más mora, de verdad. Venga, va. Carne y huevos. Así está bien. Y ahora, a ver. ¿Qué tengo por aquí? Let's go. Perfecto. Justamente lo que me falta. En fin. Putas moras de los... ¡Oye! ¿Esto qué es? Sabiduría desbordante. Últimamente se acumula mucha sabiduría de dominios. Utiliza el poder de la resina original para que el árbol plateado florezca y te ilumine. What the fuck. Multiplicadores restantes de hoy. No me jodas. Hostia puta, qué bueno. Para farmear, loco. Ah, pero no te dan... Vale, a ver. Esto... Hostia, 5, tú. Cuidado.
Un momento. Claro, lunes, jueves, vale. Fontaine. Este es el que hay de Fontaine, ¿vale? La pregunta es... ¿cuál es lo que yo necesito para Furina, tío? Porque a ver si puedo adelantar y farmear esto ya que me van a dar el doble, tío. Ah, mira, puedes elegir. Ah, no, te dan... Vale. Lunes, martes, miércoles... Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues bueno, vale. Hoy te dan 3 para el día, o sea, habrá que aprovecharlos. En sumeru. Pero vale. Esto no era para... No. El de Najida era diferente. No me interesa mucho el Tecnozumo porque no tengo ninguno, tío. Este me suena de algo. Este me suena de alguno, tío. De hecho, de Gamín, ¿verdad? No, aquí no. Aquí. Sí, mira, este es de Gamín. Lo que no sé si aquí también se usa, tío. Joder. Y esta necesita flores de esas. Izquierda, weón. Las flores... No, esto es un boca abajo. No, weón. No, me parece un viejo, tío, aquí sin saber tocar. A ver, sumeru. Ah, mira, mañana. Mañana estará la de Najid. De puta madre. Pues hoy es la de Fontaine. Hoy está esta. Vale, déjame un momento mirar cuál es la de Furina, tío. Furina. ¿Cómo se llama esta wea? Guía de la... Vale, material de personaje de talento. Material... Talento. ¿Qué necesita Furina? Talentos... vale, la de la espada. La espada. Según Google, la de la espada, sí. Vale. Y necesita también flores. Y la mierda está azul. Vale. Ok. Vale, entonces volvemos aquí un momentico. Volvemos aquí. HDMI, pau. Vale, entonces ella necesita esta de aquí. La de mañana, justamente. La de mañana la voy a farmear como un loco, chaval. Por lo que hoy realmente no me interesa ninguna. Porque esta tampoco... Tampoco... Esta sí que me puede interesar. Y esta pues te da... Te da protogema, yo qué sé. Vale, pues... Después las haré. Tenemos esta weá. Que está todo bloqueado, donde lo estaba guardando para hacerlo en directo. Y está todo guardado hasta para mañana. Así que... Vamos a darle, ok. Pues sí, porque ya... Vamos a darle. Menudo objeto, loco. Venga, va. Vamos a ver de qué trata este pequeño evento nuevo. Pero, hombre, ahí vamos. Vamos a darle. A ver qué hay. Como podéis ver, todavía no he desbloqueado esa wea. Me falta una. Me falta solo un campo. Pero bueno, ya la haré, ya la haré. Sin prisa, yo voy
Yo voy de chill, yo voy haciendo los mapas pim pam, volviendo, yendo para allá. Sí, hay una estrella. Hostia puta, hay una estrella arriba. Y me falta, creo que las últimas 12 o últimas 11. Juraría yo. O tal vez no, pero yo creo que sí. Vamos. Qué raro que lo haya visto ahora, tío. ¿Esto dónde está? ¿Arriba o qué? No, es aquí. Es ahí, es ahí. Es aquí. Vale. A ver qué nos trae el joyo verso. ¿Esto qué es, tío? El ojo de Upano. What the fuck. Que se asemeja a una máscara flotante, procede de los componentes móviles de las estatuas misteriosas de Samachurus y puede enviar a distancia imágenes de lo que vea a cada momento. Vamos, como un directo. El ojo puede vincularse a Gilichur o Slime para moverse sobre ellos sin ser de wow. Sin embargo, los Samachur sí podrán detectar el camuflaje del ojo de Upana. Vale. Usa el ojo de Upana para infiltrarte en los campamentos Girichur y buscar el objetivo en lo más profundo de dicho campamento. Si encuentras estatuas misteriosas de Samachur, puede que halles la pista clave. Wow. Vamos a ver de qué trata esta wea. Holy shit. What the fuck? Cuando el ojo para está a cierta distancia de algún objeto puede dar tubos de humo, umbral de vidrio, de hogueras, provocar distintos efectos, vale. Vamos, gravedad, de toda la vida. Todo guapo. ¡Ja! Todo guapo, loco. Vale, ese hijo de puta que me puede ver. Por alguna razón los Samachur pueden detectar el ojo de Upano y ahuyentarlo, hostia, por lo que deberás evitar que te vea. Y haz uso de los tubos de humo para... Vale, vale. Mamá huevo. Let's go. Duchita. ¡Ah! ¡Qué bueno tú! Está guapa esta mierda. Vale, su objetivo es llegar ahí. Vamos a ir para acá. Que no me vean, que no me vean, que no me vean, que no me vean. Y va. Bonita. Musiquita. Se pone a bailar. Qué genio, loco. Patapam. Vamos para acá. Duchita. Eso, vete a secarte. Para allá. Para acá. Pitipam y pitifaldi. ¡Let's go! Me tengo pulsado, mierda, tío. Seguro que luego en algunas se te va. Ninimo bueyoyo. Ninimo bueyoyo. 1 minuto y medio. Bien, está. Está curioso, la verdad. Sorprendente. Oye, tú. Que ando aquí de chill. Haciendo un desafío de chill. De sigilo. Que me vienes tú aquí a molestar. Ponte ya. ¿Dónde está el siguiente? No, tú no. Let's go. Hostia. ¿Aquí hay más recompensas? Oh, wow. Oh, wow. What the fuck? No me lo esperaba eso. ¿Esto qué es? Mi muelle. Vale. Domo alada. La. Muelle alada. Tras un día. What the fuck? Al explorar por primera vez este dominio, viste que su dueño era un Samachú, anormalmente grande. Así que Paimon decidió llamarlo Megahilichur, super
enigmático. Vale. Oh, shit. Vamos a darle. ¿Qué tenemos aquí? Oh. El megasilchur super enigmático atacará en el dominio con solsetías. 6 veces más grande de lo normal. Si usa ataques normales o cargados para destruirlas, las solsetías derramarán su jugo. El cuadro podrá aprovechar para hacer que el megasilchur super enigmático se resbale. Oh. Qué guapa está esta mierda, ¿no? Es que me cago en Dios. El puto Genshin sí que sabe, la verdad. Tiene dentro bastante guapo. ¿Qué pasa? Cue the spotlight! This may hurt a little. Vale, o sea... Grow, grow, grow! Sí, le estoy quitando vida. Rain outlines your fate. Solo un poquito de vez cuando está en el suelo. Trip on up! No, lo que pasa es que le quito más. ¡Qué pringado! Commit it to memory! ¡Dios! ¡No! Me lo he pringado. Up to it, Manzai. The Temple of Wisdom! This may hurt a little. Rain cutter. Let the No me magic lo huevo, begin! loco. Se ha caído otra vez. Grow, grow, grow! Cállate ahí. Ahí. Get! Over here! Rain outlines your fate. Y ahora gana. ¡Bum! Make yourselves at home! This may hurt a little. Surprise! Vale, por... Commit it to memory! No pain, no gain. Me ha pringado. Vale. Oye, tío, me gusta, Está guapo. Está guapo, está guapo. No, ahí no, coño. Y yo. Ahí. Está guapa esta mierda, tío. Let's go. A ver. Por favor. Abre para abajo. Ni mono, mono. Vale, es el mismo, vale. Vamos a darle. Congratulations. Me está gustando este evento. Está bastante guapo. Comenzar peregrinación. Venga, vamos, vamos. Nosotros podemos. ¡Ja! Qué guapo. Vamos. Y ahora este empieza a correr para allá. ¡Epa! También puedo ponerme el slime, es verdad. Metemos a este, a ver. Vamos para acá, venga. Patapam. El jabalí ese no nos va a matar, ¿no? ¿Qué? No me queda otra. ¿Qué hacen? Ese jabalí. ¿Están enfadados o qué? Sí. Metemos el lime. Curioso. Nunca pensé que estaría en la cabeza de un slime, la verdad. Vamos al otro, ¿qué? Sí, al otro. Y desde aquí... al tío ese que está corriendo seguro. Va a ser un buen partido. Venga, hombre. Ah, no, porque ese hijo de puta va por allí. Tenemos que hacerlo así. Ya sea... ¡Ah, putas! Vale, hay que pillarlo desde aquí. No, desde aquí. No, 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 no. Vale, vale, bien. Se le ve la jugada.
El bailecito este de aquí. HP Chaco, pero. Vale. Están entrenando los jabalíes. Luego los hijos de puta me pegan cabezazos, claro. Nah, fácil, fácil. Nah. Easy peasy, lemon squeezy. ¿Qué te marco? La verdad. Al desafío. Qué guapa es esta mierda, tío. Hostia, le pega que flipas ahora con esto. ¡Ole! ¡Qué máquina! A ver, ¿qué tenemos aquí hoy? Dumu Alada. Seguro que has observado el dominio en el que se encuentra este Shamashu. Es muy similar a los dominios mágicos de creación divina. Tal vez el Shamashu entró accidentalmente en él y hay algún secreto para usar el poder de dicho dominio. Vale, en cualquier caso, los individuos fuera están viviendo en el cuerpo del rey mientras él está solo en el interior, con repollos como único alimento disponible. Me cago en Dios. El pobre, me da esta pena ya. Me da esta pena. Que solo tiene repollos para comer. Está muy bien un repollo de vez en cuando, pero madre mía. Pobrecito. El mega silicho, super bla bla y pocas repollos que caen del cielo del padre. Poder de error si devuelve los repollos. Qué guapo. Hay que batear los repollos. Me gusta que sea todo variado, tío. O sea, yo al principio pensaba que los eventos luego, tipo estos, serían todos iguales, pero con más dificultad, pero no, tío. Cada uno es diferente y eso mola. ¿Qué tenemos aquí? Wow. Cue the spotlight! Witness the power. Mighty mythical beast! A mamarla. A mamarla. Venga, venga. Esto es para mí. Nah. ¿Eso es de ahí? Hostia. Buah, chaval. Sharing my Me knowledge. revienta, vamos. Commit it to memory. No, my sword. Rain outlines your face. Vamos, madre. Step on up. ¿Qué? ¿Qué? Everyone hold hands. Hostia. Nice, bro. Be amazed. Many happy returns! Madre. Madre. Me revienta. Te voy a ahorrar sufrir más por comer más repollos. Normal que esté de mala, ¿eh? Si te voy a ahorrar sufrimiento, chaval. Ahí estamos. Me encanta matar cosas con repollos, tío. 1.59. Siguiente, siguiente. Pa. Vamos a darle. Cabrón, este lo han puesto arriba, tío. Ah, no, está ahí abajo. No, pero esto no es, cabrón. No me señales a ese que ya he hecho. Alley-oop! Está allá. Hay un cofre legendario ahí. Oh. Mamma mía. Ahí está. Congratulations!
No, ya no. Vale. Hasta allá. Acá. Hostia, hostia, hostia. ¿Dónde vas? Fácil. Fácil, fácil. Venga, hombre. Todo vago, tío. Se acaba de levantar de la siesta el cabrón. Le cuesta mover el culo. Arquero. Humo. ¡Ah! Vale, fácil, fácil. Agüita. A este de aquí va. Tía, hostia. Me metí en un lío. Mejor por aquí. Ahí, ahí, lives. Uf. Vale. Let's go. Nah, esto es demasiado fácil. Chato motivados. Ahí estamos. Pa' acá va. Pa' acá va. Vaya caos. Y pataban. Nah. Soy God, tío. Soy God. Soy Dios. Vámonos. Siguiente. Oba. ¿Qué tenemos? La. Vamos a darle. Epa. Vale, ha hallado la forma de usar el elemento anemo. Shit. Por lo que comparar grandes corrientes de viento con el dominio. Cuando el hada aprovecha las ondas de choque creadas por con ataques descendentes. Chaval, esta es la especialidad de este pavo. De Gamin. Así que te voy a reventar. Te voy a reventar. The Temple of Wisdom! This may hurt a little. Surprise! Cabrón. Committed to memory. Chip on up! Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Grow! Let the magic begin! This may hurt a little. Make yourselves at home. Up to it, Manzai! Ahora. Over here! Know my sword. Rain outlines your fate. Rain. No. Be amazed! Surprise! Committed to memory. The Temple of Wisdom. Many happy returns! Know my sword. Still Chip on up! Yeah! Let the magic begin!
power. Grow, grow, grow! Poder de la muerte. This may hurt a little. Buah, ya está. Salta, salta. A tomar por culo. ¡Ah! Dios. Lo he reventado. Y ahora pues... Hostia, bueno, las moras sinceramente me sudan los huevos. Así que nada. Hasta mañana ya. Y el boss final lo dejan para mañana. Pues nada, aquí luego esto lo haré fuera de cámara para no molestaros demasiado, así que vamos a darle ya. A ver, así. Qué mujer. Vale, ¿ves? Me queda terminar esta. Me queda terminar esa. Podría hacer la de Cartuja. Podría. Podría hacer la de Cartuja. La de energía todavía no puedo. Tengo muchas ganas, pero todavía no puedo. Podría hacer la de Cartuja. O la de Kokomi. Yo voy a hacer la de Soli, la verdad. Papucho. Pero todavía no. Cuando tenga las dos. Cuando tenga las dos haré un directo para esos 2 capítulos. Me falta pues 2 días más para conseguir otra llave. Así que vamos a lo que vamos. Vamos a empezar. Ahora sí que sí. Señores y señoras, sumeru. Vamos a darle. Comenzamos. Congratulations! A ver, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera, señorita? ¡Oh! Hola. ¿Qué pasa, Chucho? ¿Qué pasa? ¿Quieres salchicha? ¿Quieres salchicha? No tengo. ¿No te gusta la... No le gusta la lechuga, tío. Dios, se ha bugueado el cabrón, ¿eh? Joder, tampoco le gusta la ensalada. Aquí solo comemos ensalada. ¿Queda claro? Ensalada. La reina lechuga, un tic-tac. A ver, sumeru, tío. Me encanta el puto ambiente de sumeru, tío. Zona vegetal, sobre todo. We finally made it! Por fin. Mira qué hermosa entrada, hermano. Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. Verdad en la oreja. Es verdad, en Najida le pasa mucho eso. Siempre que hace un ataque, la hoja de la cabeza siempre se le... One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. Bueno, no es la primera, How pero did you know that? oficialmente sí. Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. What? Device? Well, this pretty. Perhaps you two have heard of the Akasha before. Hola, It's our hoja esa. beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. Qué guapo. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. Oh, As long as shit. you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha Terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. Hermano, una mente colmena o algo así, ¿no? O sea, es internet literalmente, pero más pro porque lo llevas en la cabeza, ¿o no? I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. O sea, internet 2.0, por así decirlo. Internet lechuga versión. Oh, so this is the thing that Tainari was Por telling versión, us Z about. versión, como It quiera sounds decir. pretty amazing. Aquí hay demasiadas plantas, la verdad. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However,
This policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Todo lo contrario en Azuma, tío. Aquí te abren los brazos, te cogen, madre mía. Te cogen, bueno, latinoamericanos, cuidado. En Azuma era todo lo contrario, tío. No puedes entrar y si entras no puedes salir de este pueblo, te quedas aquí encerrado para toda tu vida. Madre mía, qué racistas. Aquí son... Venga, hermano, ¿qué quieres, hermano? Toma, toma a ti. Here are your Akasha terminals. Guay. Please handle them with care. Nice. Me acaban de dar... It kinda looks like a internet. leaf. La hoja de internet. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. La reina lechuga. Oh, since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanali. Let's give it a try. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Que la diosa lechuga nos bendiga. Hola, verga. Qué guapo. Whoa. Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. Hermano, las Seems VR all we Pro need estas to no do las han is sacado, ¿no? concentrate on what we want to know, and bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Aquí van más avanzados, ¿eh? Con una puta planta, una puta lechuga, tío. Te la pones ahí y ya tenías... Exactly. VR nivel That 2. is the power of the Akasha. And with Wow. that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Oh, yeah. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanali. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Seems pretty similar to what Kali was telling us. Hace 500 años que nació Najira. Se la encontraron recién nacida. Okay, next, Okay. let's concentrate on asking how to meet her. Entiendo que tiene apariencia de niña porque los arcontes viven durante cientos y miles de años, ¿no? Y 500 años es como ser todavía un niño para esa especie de raza, por así decirlo. No estoy muy enterado bien qué son los arcontes, pero bueno. Porque Venti era como un espíritu o algo así, cogió la forma que quiero. No entiendo. Todavía no comprendo mucho, pero vamos, que tiene apariencia de niña porque 500 años es como 8, yo qué sé. Paimon's brain is exhausted. Con otra pregunta, como en Google, que depende de cómo lo pongas, te sale una cosa u otra, tío. Smart idea. But what are you going to ask it? ¿Dónde encontrar a la niña lechuga? Pensar, ¿por qué el conmutador a casa no tiene respuesta? Reina menor Kusalani. Reina mayor. No, reina menor. Vamos a darle. A ver, nada que no sepas ya. Me han timado, me han timado. You too? Well, glad it's not just Paimon. ¿Por qué el conmutador a casa no tiene respuesta? Vamos a ver. Vaya. Huh. Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? No tiene mucho sentido, pero bueno. Vamos a ver. Cientos de pequeños puntos de luz aparecen en tu mente y cada vez tal vez te va a relajar la mente y concentrarte para poder entender lo que significa sentimiento de afecto, cercanía, añoranza, tristeza y angustia. Te inundan la mente. Parece ser que la gente de Sumeru se siente sobre la arconte fallecida. Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really missed their Archon. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tainari recommended. He's from Sumeru and even has a position in the academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha.
Vamos a la centralita del internet. Tighnari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. I think I'm gonna overshoot this. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. Oh, Hello, are you Rohawi? Rohawi. Vaya bigote me lleva aquí. Yes, that's me. Can I help you? Great! You see, Tighnari sent us here and... What? Tighnari? ¿Secretary? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... Tranqui, relaja la raja. Here! This is a letter from Tighnari! Oh, let me see. Oh, ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So you two just have ¿Dónde some guarda las questions buenas for me? setas? Las buenas setas. Seems even Tighnari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? Yep. This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Qué guapa está esa mierda, tío. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. A la verga. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. Decepción, hermano. All I know is that ever Decepción, since hermano. Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the sanctuary of Surasthana or made a public appearance. What the fuck? Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. Vaya. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Aw, Cuánto secretismo, la then what verga. can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. Tú no puedes decidir eso, güey. Yo quiero ver a la señora lechuga. In this Y lo que world, voy a hacer. there will always be information you cannot obtain from the Akasha, and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for Shut the example. fuck up, man. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tighnari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Así que tú eres de los costillas. de Hey, los come que on. tienen cara This is a survival skill at the academia. de- Shut the fuck up, bigotes. Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Huh? Like who? Ad Astra Abyssosque. Oh, you're Obviamente. right. Catherine! ¿Quién the no? Adventurers ¿Quién no? Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. Fucking Ad Astra Abyssosque. Si está aquí, mira. Si está aquí la lechuga. Pero bueno, estamos buscando a la verdadera. Dad. Sorry, pal. Oh shit. ¿Dónde está Ad Astra Abyssosque? Aquí. Ah, no, está arriba. Qué bonito, tío. Joder. Es increíble, tío, de verdad. Sumeru me parece... La zona vegetal me parece la más bonita de todo el juego, la verdad. En cuanto a hermosura, es increíble, tío. Qué precioso. La verdad. Vale. ¿Qué pasa, güey? ¡Prima! Astra Abyssosque. Sí, Hello, sí. traveler and Paimon. Te encanta esa frase, ¿eh? Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? La lechuga, We ¿dónde want está? to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that?
You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. Los contactos, es lo que tiene. Tenemos contactos. Hola. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Joder, que buscar en tu memoria como un puto ordenador también, ¿o qué? Aww, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. O te puedes hinchar a setas a ver qué pasa. Please do not No worry. sé. I may know of Te va al someone who campo, can help you two. coge una seta de cada color y forma. Y las pruebas todas. In Sumeru, ¿Y quién the sabe? Adventurers Guild does Puede not que tenga serve suerte. as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. Perdón. An Vale. Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. Let's go. Muy bien, You're Catherine. welcome. Muchas gracias a I wish you Avisos. two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. Vamos. All right, off to the Citadel of Lechuga. Rexar we go. Lechuga-san. Lechuga-chan, mejor dicho. ¿Dónde está? Ahí va. ¡Ay! Uf, pensé que se iba a morir el personaje, tío. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you. Welcome. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to ask Asfand. you about something. Sí, estamos buscando a la señora I Lechuga, por see. favor. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. ¿Qué? Joder, tío, en serio. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? Wait, seriously? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Joder, loco, pobre Lechuga, tío. Oh? No la quiere nadie. Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rugudevada. In their eyes, she Rugudevada. was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Tiene su sentido, claro. O sea, ellos veneraban a Goku y luego pues vino Gohan y él simplemente pues cogió los papeles porque él le quedó acá, pero Goku es el que fundó todo, al final eso va así. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rukadevada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Wow, pobrecilla, tío. Pues bueno, no sabemos qué hace. Really? Aw. After
Lesser Lord Kusanali. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation give a among fuck. people like us. Ella se va por ahí con sus plantitas, con sus setas, con sus lechugas. Ella tiene su huertecito, tranquilita seguramente, con sus porritos, sus setas para cenar y tal. Y ella es feliz. Alright, well, thanks for the info, Osfon. Tú imagínate, es la diosa de las plantas. Esa puede hacer lo que quiera y como quiera, o sea, la mejor calidad que flipas. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Seguramente sea... Madre mía. No, no puedo creer. Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. I don't like this. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Dios. Oh, you two veréis. are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Pues sí, quiero encontrar a mi lechuga. Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Oh, Whoa, really? por fin. Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Se viene. Sure. It goes like this. A ver. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Oh. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Vamos a ver. Es que esto es sencillo. Ella es... Joder, no es tío que no te escucha... No está ahí omnipresente para poder escuchar a todo el mundo que le busque, no sé qué. Ella está en su huertecito, con sus plantitas, tranquilita, haciendo sus procesamientos y tal, y luego seguramente que por la tarde-noche ya no está. Por la tarde-noche yo creo que ya difícil encontrarse con ella. Si eso por la mañana, si se va a dar un paseo a lo mejor para coger plantitas nuevas y tal, pero por la tarde-noche ya está en el mundo de Yuppie. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, Ojo. "Oh, Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go." Yeah, thanks for the story! Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's Ya recién avatars. te los porros, tío. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. ¿Qué pasó, güey? Me puse nerviosa. ¿Por los pavos se te abrieron o qué? Wait! Eso no What the seguro. heck just happened? It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. Ugh, this stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord
Lord Kusanali. We can't let them get in the way now. Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her. Let's go, let's go. Estaba por culo, bre. That should keep him busy for a while. Me da risa, Hurry tío, and me find cago en Dunyarzad. ¿Dónde se nos fue? ¿Dónde se nos fue? Muchacha, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Hostia, se me murió, ¿verdad? Madre mía. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there are some coming this way. Joder, está lleno, cabrón. Huh? More of them? ¿Pero qué has hecho? What are we standing here for? No, wait, ¿Que eres una hacker? ¿Has estado hackeando isn't el in the sistema? best ¿O qué? shape. It's difficult for me to run. Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for any... Vamos a ver. Surprise! Motherfucker. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, Oh, stand shit. down, Dia. La peor 5 estrellas, segundo la gente. Aunque su trailer es súper épico, tío. Su trailer es súper épico. Y yo cuando la probé, la ulti está guapa, tío. Empiezas ahí a pegarle hostias. La cara, tío. Paimon, por favor. My lady, No me, who no are me these la quedes two? ridículo. They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Qué buen diseño tiene a la verga. Wait a sec! Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns ¿Tiene un home brazo safe mecánico, and tío? sound. ¿O es solo una armadura? Está guapo. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey! Quiero ver eso, Dunyarzad por already favor. said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much what? How much Mora do I have to pay you to become your employer? Será por Mora. So never listen Lo to que my más te sobra en parents este ever juego, tío. again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. Mira ese kebab loco ahí dando vueltas. ¡Oh! My lady, this isn't about Mora. ¡Qué rico! Aquí hay kebab literalmente. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. Oh. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love It's you, gonna hurt ya. don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And I know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. I still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already.
This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. ¿Hablas de la lechuga? This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least... Fine. I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. Musiquita de fondo, I hermano. brought up your payment in such an offensive way. Madre mía. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an understanding. Máquina, tú. Me cae bien, me cae bien. Uy, ¿qué le pasa a esta? I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. ¿Te imaginas? My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab Empieza some ahora grub. todo en modo indio. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Sí, por favor. Por lo que parece eso no la voy a ver en mucho tiempo, ¿verdad? Puede tardar mucho en encontrarte, pero bueno. Well, if it isn't Dia, haven't seen you in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Yeah. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Let's go! No, hombre, un paquete. ¿No me da la opción de banquete? Opción para un paquete. Venga, va. Yeah, we're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. Bueno, tampoco te creas, ¿eh? How about our charcoal-baked agelena cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. ¿Cuáles? Entiendo que será estos de aquí abajo. El negro, vamos, carbonizados. 100%. Mira, tenemos un kebab. Eso parece... No sé, parece... Bueno, hay una naranja gigante por ahí, pollo... Está bueno, está bueno. They look kind of Un poco secos y negruzcos. Fine, I will pass. ¿Tú siendo quisquillosa? Si te he visto comer slimes. Qué puto asco, tío. What do you have against my slime dishes? Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I actually seen her before. Huh? Yes, it was when I was a child. Joder, At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information.
My younger self no longer had any hopes or dreams. The flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. Que vaya cambio de luz. De repente me ha dejado loco, tío. At that moment, an Se llama ethereal parálisis de voice sueño, spoke niña. in my mind. Parálisis Junior's de sueño. Don't be scared. You don't have to cry. Ojo, ojo. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do you know my name? Primer interacción con la lechuga. How do I explain this? You might not be able to understand. ¿Cómo? But actually, Yo lo sé todo sobre ti. I know everything Hostia puta. about you. Qué mal rollito, en verdad, eso. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Joder, hermano. Dunyarzad, is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But can you make my illness go away? Es un mago de la lámpara mágica, tío, un genio. Oh. Oye. I'm sorry, but I'm not powerful enough to do that right now. A la verga. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Oh, verga. Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Teyvat. Wow. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. O era la esencia de los porros de tu padre que te llegaban a la habitación y los restos, pues ahí vamos. Alucinaciones a tope. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Era la reina lechuga. Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. What's the Sub-Zerus festival? Día de Sub-Zerus. It's Lesser Lord Kusanali's birthday, Ojo. which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. Oh. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zerus festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Es como una reencarnación, ¿no? ¿Verdad? It is. It's absolutely sure the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zerus festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu?
The one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Es que no puedo parar de pensar en drogaditos, tío. Yes. Initially, I didn't have much more prepared. So I had Nilu sell one of my skirts. Cualquiera puede ser. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia. Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much. Even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. But of course. Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. No, fuck. Nos vamos. ¿Pero lo vaya a comer o no? Pero los dátiles estos son como muy grandes, ¿no? En fin, aquí toda la comida gigante, la verdad, pero... Tío, me gusta mucho el diseño este, de verdad. El diseño de sumeru me parece increíble, macho. La arquitectura es maravillosa. ¿Cuscús? ¿O no? Ah, no puedo verlo. Ah, no, pero no. Son gusanos, tío, qué asco. Parecen gusanos. Qué mal. Ya está, nos vamos. Increíble, tío. Conta eso. Tío. No, 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 no. Ah, bueno. Bien, está bien, está bien. Antes de nada, tío, voy a revivir a puto Gamin que está muerto, tío, el pobre. Ahora sí. Ahora, compadre. Congratulations! Ahora sí. Qué guapo. Oh. Qué locura, tío. Qué locura. Oh, shit. Esta la probé yo en una prueba que me dejaron. Sorry I'm late, Molaba Nilu. mucho este personaje. Oh, Molaba mucho. Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? Ah, esta es la que habló con Najira, la amiga. You could say that, but everything worked out. Not completely. Oh, and who are these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. Encantado. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. Toda la información que quieras. So you're followers from another land? En realidad no somos devotos. Venga, vas. That's wonderful. Todo por la You two lechuga. absolutely mustn't miss the Sub-Zerus festival. Por supuesto. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular. Thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? Es el monedero. But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Muéstrame lo que quieras, güey. Lo que quieras, baby. Aquí estoy yo. Lo que... No vamos a simpear. Hostia. ¡Ole! Madre, qué bonito. Pepa. Wow! This place is amazing! Not bad. Last time I was here, the stairs were full of Aquí holes. se va a marcar un bailecito maravilloso. Me lo The veo venir. stairs were nothing. Me lo veo A venir. little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick.
We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. ¿Y por qué no la arreglan, Probably weón? because it was the theater asking. Epa. The academia looks down on performers like us. Hijo de puta. They probably think it would be best if the theater closed down completely. Mamá huevo, la vamos a bajar We ahí can't desde let la that entrada. happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to Beneficio ni hold the beneficio. Sub-Zero's festival anymore. Thank the Dendro Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, we hired someone Que to las practice Cortes te lo pague, porque and we yo no- also gave the stage a yo soy pobre. much-needed makeover. The stage is Yo solo going sé to be bailar. even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. Yo también. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Oh yeah. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros festival. La danza Sub-Zero. Dunyarzad, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay. Then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zero's festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Of course they did. Qué bonito. When people mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Joder, menudo ángulo de cámara, hermano. Though we're just tiny people Mamacita. compared to the Divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered parisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all the real parisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth parisaras in memory of the Goddess of Flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real parisaras on the stage. So, Traveler and Paimon, what do you think? Interested in the Sub-Zero's festival? Joder, deme 10 entradas. All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Ooh, Paimon thinks that's a great idea! ¿Quieres ver a Nilo bailar, cierto? Todos queremos ver eso, por favor. Of course Paimon wants to watch. Those two things aren't mutually exclusive, you know. No. So how about we all Aquí attend the venimos para ver a la Sub-Zero's festival señorita together? bailar y lo demás es secundario. Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Hombre, pues sí, la preparación no me... Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sub-Zero's festival. In that case, we'll take a look around. Vamos a ver. Kumari. ¿Qué te cuenta, chiquilla? Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Soy albino. Soy alemán. Did you know that the Sub-Zero's festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival.
The best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. Ok, como los Reyes Magos. Todo guapo, ¿eh? ¡Hey, pasta! Huh. Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. Nice. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. Two things that the academia doesn't particularly approve of. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and... I mean, that's what I've heard at least. no me esperaba esto de ti, pero... Okay. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Molt bé. I like it. Prometedor, prometedor. Sorry, but... Hello. Ah, dancing at the Sub-Zero's festival. You know, I also danced when I was younger. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the Goddess of Flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her too. O sea, la diosa de las flores. ¿Quién coño es? Pero, o sea, a ver. Yo tenía entendido que los arcontes son el dios principal de cada región y de cada elemento. Por así decirlo, 20 es el dios de Anemo. No hay nadie por encima de él. Luego lo de Stone Terror, yo no sé qué pinta ahí. O sea, ese dragón es como la mano derecha, por así decirlo, o es una parte de sí mismo separada. O sea, es como el mismo ser. 20 y Stone Terror es el mismo ser, tal vez, pero separados. Y no sé, igual que son Raiden, bueno, Raiden con la zorra, supongo, no sé, no me entero muy, todavía no entiendo muy bien, porque ahora dicen aquí la diosa de las flores. Yo pensaba que el arconte dentro era la diosa de las flores, de las plantas, de todo el rollo este. Entonces parece ser que no, o cómo va. The Sub-Zero's festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. Yep, nuestra amiga la rica, tú. Nuestra amiga rica con la pasta. Nilu, your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Wow. Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? I've noticed that you can't keep your eyes off this crown. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the Goddess of Flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Okay. Hey! Is that who Paimon thinks it is? Oh, Looks like Astra, Alice Hoskin. Me la sé. Que mira. Qué flores más bonitas pixeladas. Huh. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild.
This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine. Es como cuando ves a un camarero fuera del bar o del restaurante. Paimon. Vaya, es como, What's shaken? O un cajero del supermercado. Lo ves por la calle normal y es como, un momento, esta persona me suena, ¿qué cojones? Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosque. Sí. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. El camino. El One Piece es el camino. El One Piece es el camino que tú recorres y disfrutas. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? Anyway... No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh yeah. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. Sí. There's something really different about Catherine today. Hey, traveler. No parece Paimon. un robot detrás del cajero. Es una persona normal y corriente. Oh, hey, Dia. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Wow. Serious? We love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. La Ouija. I'll need to Lo take you tengo. two somewhere and ask someone some Vamos a questions. invocar lo que salga, salga. Pero por lo menos. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Regzar. Sounds like a Let's head over to the Citadel of Regzar and wait for Dia. Aquí está, aquí. Mamacita, ¿a dónde vamos? Sorry, ¿Dónde nos I'm llevas? late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because... Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's called being a professional. Tsundere, I'm a tsundere. bodyguard, and I work for whoever's paying. Claro, Look, Dia's está blushing. roja como un tomate maduro. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. ¡Vamos! Por fin. Joder, cuánto está costando poder encontrar a la maldita lechuga. Ah. Ahí podría haber una buena transición, pero... Oh, hey, Chief. Pero si ya hemos hablado con este señor, no puede ser. ¿Me va a decir lo mismo otra vez? Ah, Dia, what are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. I take it you all know each other already? Pues sí, hija mía, si este era tu plan, lo llevamos mal. We met this morning after the Adventurers Guild pointed us... No kidding.
Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything? Ruksha's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses. So people from all over have been called back to the... Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell them what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more of... Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way back. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. You never know who you'll meet there. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. I'm afraid I don't have any other details. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? If you're also interested, just go there and see what happens. Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homo. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for King Deshret." Word is that more and more joining the movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. You bet they are. King Deshret's been dead for thousands of years. Now they start spreading rumors of his return. Ridiculous. Not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, Traveler? Thanks, Dia! And you too, Osfond! Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can find next. Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zerus Festival. So, be sure to get yourselves back here in time for that. Good. Then we'll see you both at the Sub-Zerus Festival. No voy a perder ese pedazo de baile. Ni de coña. Soy completada. Joder, tú. No he llegado a ver ningún... Pues nada, encontrar la lechuga va a llevar tiempo, ¿verdad? Seguramente sea hasta incluso cerca del final. No me joda, güey. No me joda. No me joda. Pero... la tenemos aquí. O sea que tampoco hay prisa. Ya la tenemos aquí. Everyone hold hands! Hostia. So even academics can get into a fight. I had better steer clear of them. ¡Qué guapo! Le puedo leer la mente, tío. Is there really no future for alchemical divination? Wow. Everyone hold hands! No todos. No, no. Is there really no future for alchemical divination? Qué guapo, doctor. Hey! So even academics can get into a fight. I had better steer clear of them. We'd have to close the blacksmiths to treat the air, but if it gets shut down, I'll have nothing to write about for my thesis. Qué guapo, tío. This is so frustrating. La verdad, mola un montón. ¡Ay! ¡Uf! ¿Puedo leérsela a ella? I see everything!
¿En serio? ¿En serio, Catherine? Ni un ad astra avisos. Yo esperaba que dijeras ad astra avisos, tío. Como mínimo. Pero no. Estará meditando a lo mejor. Seguramente. Significa que estará meditando. Ok. Te respeto, güey. What the fuck. Qué mal rollo leer de la mente a la gente, en verdad, Nothing escapes my eyes. Vale. A ver, ¿cuánto llevamos de esto ya? Porque ya va siendo hora de entrenar. Va siendo hora de entrenar, güey. Dos horitas y una de historia. Bueno, gente, va a ser que lo vamos a dejar por aquí. What they say is true. Por ahora. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Por supuesto, señora, por supuesto. Así lo haremos. Y pues nada, gente, hasta aquí este capítulo. Y ya pues ya seguiremos otro día. Este es el primer capítulo. Ya pues ahora veré cómo el tema cómo va. Y ya está. 2 horitas está bien. 2 horitas por ahora para empezar. 1 horita de historia, joder, una puta hora de chapa, porque no veas. If you're not sure what to Una do hora next, de misión. how about I take you O on sea, a walk? vale. Una misión de arconte, por así decirlo, dura 1 hora. Está bueno saberlo. De media, más o menos, sí. Dura 1 horita. Eso está bueno. Es verdad que es una misión solo chapa. Todo información, sin nada de combate, pero bueno. Al principio siempre es así. Los arcos de Genshin siempre suelen ser así. Empiezan bastante tranquilitos, teniendo que buscar a no sé qué, o con una trama así un poco entre secundaria, no sé qué. Pero bueno, luego el arconte siempre suele salir un poco más al final, ¿no? Entre comillas, porque 20 sale bastante al principio. El Sol Link también sale bastante al principio. Luego es verdad que... ¿Cómo se llama? Raiden sale muy poco en la historia, eso es verdad. En Azuma sale muy poquísimo en comparación a los otros. Y aquí pues ya veremos. Ya veremos si la señorita Lechuga se digna a aparecer pronto. Cagandeo. Pero bueno. A la verga. Aquí lo vamos a dejar, señores. Nos vemos a la próxima. Chao, pescado.